Good afternoon, Porlok. Sisian keduk ga juice cooking session. Mentah kentingan pen EP Kumno ban shed Dohkhleh. Đây ban shed ban prepare ban penbiang ya ka Dohkhleh. Ti ngan pen ina dong sedong ngan pen ibnya rukum the ya ka Khleh. Rukum pen khut ban rukum Khleh mo. Ngan ong ni sendang ka ban kong du pen the Nyang Yong. Nyang Yong kamut ba Sniang badan Sniu Yong. Ha, wat the yu Sniang nanti ka Khleh nanti ka do Sniang ka ba de Sniang badan Sniu li mo kambang ra ka de bana bar ti Nyang Yong pat de bana sini lokal ti ya wat ya ka do ya ka Khleh rung ani thit na sti sa ani pet mesti nyomer banyun nanti meliem nanti lain kot ka bayo ti bisa I ka jinglet jonga bangali wat u ya ka Khleh ka ba biang mo. Nyang Yong ni Nyang Le. Kano ni Khleh. Hamsto. Kano ni. Kano. Ha? Dunara. Tak, problema? Ya katu ka Khleh balap haria pidi ban sliu ka shaula bat adap sliu ka shaula pidi ban sang itu kodok khanang bat smau bi bat spukut di bayong ki snyo ki badan tu jebok ma ada pekut kum tu ada khur dak tari pi pengkut syuk pisat ya klut mo dan sesat pat dan hanta ya katu ku jabin song isla bat sapon lang bakatu kodok bisa iluk ni video in detail ngasa ai mo bat ka badong kam anong sunah ne ka badong kam ban le Dohkhleh dei tang piat at stang ha ing sudung ing ba kan kamelu bersomken tangkum ta mendakam mo. Kemudian kong du kadi pafin ya tang ini kan sang itu dan sepukut ini kan ini becing bayong tu am khut mo khut kan dok kan semua bi mendai mahayong khut ta vì đây sao mà đây cũng mahayong umbet khut musuh sat be kum tu sale Dohkhleh ta kada hap jit ba kum ni jat bang ban lat ka jeng pang jeng yuma. Oh, tu tadi kau ini no. What is tu? What is tu? Ini apa boleh? Terdam. Di kali kajabi cuba lah song mana kendong kini jabi di mentah pat di ban pelat kendong kemudian ban sat kini jabi mo pihak subuh bet song selah sapon lang sebab sepenilut sepi berkhot kini di berkhot pihak berkhot kini adab ni tang semau bi khot di bayong sebab saya kenampat tam thulit lei Khleh ba happen kholo gini bas snap itu bajing Khleh ada rasa wit ngom dei da dei di sai thanam de kala khut ba khoi dah ai oma ba re ai om la de khut Bersat kan kurbiang tu lah. ban khur bat kai ban kan long le ngi do ra sa me khur bayong Tapi tak mau buat tu. Chúng ta phục là được theo ôm khuyết yang pakai
ngam try adukan gitu ku aduk kan ini adukan tekan dek kloy baik nomor ba kapsi nam kloy aduk side tu tak ni pak hudak mah dong kam hudak Oh, dan dat dan tidak. hudak tu Mat kebong, mat sport, mat kebong. mat kebong baik kebong baik ban lagi dia eng ban sakut dia mah Điều new deck khiu ai dat mah. The film dah new deck mai mah xong ai ai bai khiu nu biang bai kap nyam kan ka do. Te menta kan ke jabieng babu fridge mah. Te gani jabieng de ban ai hani ha. Te menta pas slah. Kan slah da perdat bat di slah tempo mah kan dia. Gini nu try bar khoi be bam. Kuah hieng Te sim lang ni sa tempo, dapat dat, side cho kan, side ka sla kan, ka jabian ai side ram ni ra. Jabian sat. Ka side jabian tu te sa te ba kan, memang. Lakot yo. Ini tu lakot ni. Lakot me be tri. Mun ni tip tu bapa mun dik shu kik kasi. Thằng Rồi nhận, su bọn cả. Itu kan, tak betul jerong. Kan ni ke ai tang dia mana di tang seperengat do bukan song mah. Kene tu bethen dia mana? Ab gerak ketua mah sethe pak sibet ban pon ban mah. Tak berengat tang bos mau bi teh. Berengat do so tu bethen dia mana. Perlok kumba mana kan ni kedo sapon ai hadin mah. Kan rengat chotang tu do ba ai tu ndiat. Thì bukan semua ubi deh. Nyam ai kambun pat. Lesai ngan sale dang sedap. Mental amit. Penjam yang kedua. Mah kalau kumni mental kedua. Semua ubi mah ngak ban lek hajan nomor ba ka jenghau. Te perlok te mestap kan ni. Hap te kan ban pon kan ni ban penjam dan sakhleh ban mah. Tuh apa ya? Dah. Jadi perlu apa bala? Dek pon pias antat hima ba. Kumno kan jam kedok sama sa pet kan jam kaduk jam kedok kan ni kami set sa no kedok tetap nak ada bar pat mah. Di kan ni mesit di bu ban nama ba. Di bam serwar kan ni kambang. Di sa order kan ni nas pen ipat EP ba kumno ban Khleh ka dok mah hab order kan ni hab piat ing mulu samken kita mah kan ni kan mau ni mesit ban bam serwa bang ha te menta kasuk dak kansi kan perlok nomor ba yo ot kamret teh dok Khleh dak ba ot he ambang re dak tari nomor ba kapra kala ban yu di kansi bat kalong uniform kan ni dok ba jam mah ni ot ret bacai dak kansi ba phap weng no mah bom long ban ai bu ni bat ka dok Khleh anu nu ba jing chat jing ta phe ben weng be ni ba ngai gi breu dukan kim ju weng ro ni ba sniu ba ba ta ka ka phat mah te piat pat ot stang ni piat mah ot stang ha Nu kom sang siu me tu. ta ka Stang hangan na tu bang. ta Di polok use ing pat di outlet ru long at stang tambah hingi pat ngimut Bandung kan mende Bandung ni dung ro ndiat mah kham syo kham bang da adap dung ing frin bu ajrong jung piat mende kanang ba sibet pat sayok khanyat dong kan mah piat te kan mah ban stang ha sam stang piat reben te mbang ra kambang ra dok Khleh mah te dong tahi manta susok mengken mungkin lah akan sih mas mungkin at stang ha kap stang ha kan bang wah itu baik do red kelak jendap
Thì tôi xả sang tôi steng som ken ing piat stang tu jendap phang ni khre nó apa te mentah ni khre nó kan ni kan ma kan ni kesla di badan jambing apa kena chau piat ing ba som ken ngok melu nyat baik aduh benda long juicy bahan semua bahan habis mentang in say kerja bien tu Khleh lang bat ka Khleh lang bung piat using bat ni Khleh sudah kejong pat ndai ban ai direct ka do ma tu kerja bien la Khleh ba ka piat using ba khai kalong klan ba kai ta kai min ai no ka do ba order man ne chai ba không phải là phim cả mà Waduh, kuat mat. matnya Ini pun, người ta bây giờ pun, ayo smart. ada apa ini sebet bao di perlok ban penyaha pakan ni ke Dohkhleh la ada Khleh bas du pan sedi hanga pat upang panret ani kapor fimdan panret du pila pan sedi du pan ba he du mo arret pa sedi di de fim suang bakam dei portlang la abang bat trombai mentapat bam dei portlang kidang gibri bla abang menta tambang ngam suiha on bam trombai menta porset di hajaka ke trombai ngapam da ashar sedi mo speni sana menta pan sedi ashar sedi Dohkhleh serwa mo bas du kita ni hemda kam kho snap shoot bedu ni brod so red sedi mo na ada side part tu brod perlok lo along le na kumne kan ni menta kho at stang sedi mo ti perlok mentangan pen i kumnu pan sedi no pan ti barang kam de tang pan ni bla red kumne piat iwe beret kemulu senrai bak om panyang tang om tahi baka karai mo man pen i nak mentahi kumnu pan sedi ni ti perlok kapan kong da i om panyang de ben ai piat mo la sao piat mu malam ni thap no pan mo thap ida khti ni pan 10 kilo ada thap pan kum tu ai senrai ai ka bambiang ai mulu thế phang skin mà tao lọc bằng lại không cái ngapa này bang là sao pan một đi li cũng niệm bang là há độ là sao pan thế phần lọc là thay nhiều pan là ý clip thôi là sao ý thôi bang ha la sao cũng nên thì bas cái này bớt đi đi ông tôi đây bang rồi mà ông phải là ông biang mà lu sinh ra tăng kita hi what you ai mà này thì flop vậy chắc crack vậy cái này pan thế mà đi ông này đi dry đi nè bas along cái này mà along được pan mà kalau kau pedang up tu pan mesti cho di ashar mo mesti cho di ashar sedi panghan mal pakam don trombai am ti report lang la nyan bedak trombai tambah ini le du ashar pak kampang le ashar mo ane tungtap tengah melak po su mal kala abam po pala kan ke Dohkhleh
Mau ni di modi masala yung asyar jira powder ndiat ha senrai di melu ni somkel ngan thap sepok mentang mah ni pi order gini apa pula penang bila ada peti penang perlu sedikit no ni penang tang dia kan kat membiang sedikit show ni mah sedikit show somkel dia perlu lah ham sa lah ham sipang ada sedikit ni mula son minute ni king ana on jing shot mah tap on jing shot rasa kum ni sarana apa mah dia perlu Dohkhleh wadap ka upan sedikit wadap dia ngamut ong kawai ba ladam pi internet ba ibang ka kom chat jonga ba jong ipa idang kawai ka message ke jing om mo ka message ni pa ba khaduk kalong Share, like and subscribe. Jaga channel Jonathan. ta ku boleh sibun perlu fly asong kum tu te sekenduk kan next cooking session biang ma ba ipa bam jano serwa pan sedikit ini asyar